बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिनों के दौरे पर भारत में हैं। बांग्लादेश पीएम भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने को तैयार हैं। शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर एक बैठक भी की, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए, जिसमें आईटी, स्पेस, न्यूक्लियर और ट्रेनिंग प्रोग्राम तक शामिल है। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना अपने दौरे के दौरान कई अहम लोगों के साथ भी भेंट की। सभी के साथ उन्होंने कई विषयों पर चर्चा भी की। देश के जाने माने कारोबारी गौतम अडानी से भी उन्होंने भेंट की, जहां गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को पावर सप्लाई को लेकर चर्चा की। अडानी ने इस साल के अंत तक सप्लाई देने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आजादी के अमृत काल और आत्मनिर्भर भारत को लेकर बात की। बांग्ला में शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ चलकर दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए आश्वस्त दिखी। আমি একটু বাংলায়ও বলতে চাই। আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে মোদিজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান বন্ধুদের সবাইকে। কারণ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। 1971 সালে যুদ্ধের সময় তাদের যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, 75 সালে যখন বাবা মা ভাই সব হারিয়ে আমরা দুই বোন অসহায় এই ইন্ডিয়াতেই আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। শুধু আমি না, আমাদের পরিবারে আরও যারা আপনজন হারিয়ে কেউ গুলি খেয়ে আহত অবস্থায় এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। কাজেই সবাই আমাদের দুঃখের সময় ইন্ডিয়া আমাদের পাশে থাকে। দুই প্রতিবেশী দেশ ইতিমধ্যে অনেক কিছু বিষয় আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেগুলি আমরা সমাধান করতে পেরেছি। কাজে আমি মনে করি যে বন্ধু প্রতিম দেশ, আমরা দুই দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন করা, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা, এবং শুধু আমাদের দুই দেশ না, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সকল এলাকা মিলেই যেন এই অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে আরও উন্নত হোক, সমৃদ্ধশালী হোক এবং সবাই উন্নত জীবন পাক, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। কাজে আমরা দুই প্রতিবেশী, আমরা যে কোনো সমস্যা, প্রতিবেশীর সাথে সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি আলাপ আলোচনার মধ্যে সমাধান করা যায়, সেটার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়েছি ইতিমধ্যে। প্রাইম মিনিস্টার মোদিজির ভাষণে আপনারা সেটা পেয়েছেন। কাজে আজকেও কতগুলো এমইও আমরা সই করেছি, যেটা আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক আরও উন্নত করবে আর আমাদের দুই দেশের মানুষের আরও বেশি উন্নতি হবে, সেই সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। কাজে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এখানে আসা সত্যি খুব আনন্দের বিষয়। কাজে 3 বছর পরে আবার আসতে পেরেছি। 6 বছর রিফিউজি হিসেবে ছিলাম, এক্সাইলে ছিলাম, সেই স্মৃতিও মনে পড়ে। তখনও সব ধরনের সহযোগিতা পেয়েছি। কাজে ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। মে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ লিভ ফর এভার, আমরা সেটাই চাই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক। জয় বাংলা। সবাইকে ধন্যবাদ। इससे पहले शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत सरकार के सराहनीय कार्यों की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।